ओम नमः शिवाय हर हर महादेव केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँ बहुत भलरे थे आपण पार्टनर एबे करेन्टली जब आप रिडिंग देखुं आपण विषय कौन भावुं रिडिंग आसवा निहाती टिके लेट हो बट आपण पर्सन कर एनर्जी फीलिंग्स पूरा डीप एनर्जी एवं डीप फीलिंग्स मु आपको निश्चित भाव जनइबी। ओके मु कार्ड बाहर करुच्ची गोटे सेकेंड। कौन आपण पार्टनर फीलिंग्स कौन आपण पार्टनर एनर्जी एवं अच्छी आपण देखा ठीक अच्छे। फर्स्ट अच्छी कार्ड आसी फियर कर्कट मीन किंबा मिथुन तुला कुंभ राशि बहुत अधिक लड़ुंट दुनिया सहित बहुत गुड़े एमती सिचुएशन अच्छी बहुत गुड़े जिनस अच्छी जहाँ सहित आपण पार्टनर फाइट करुँच कथा कि आपण पार्टनर होती जड़े ग्रेट वॉरियर ठीक अच्छे। से एते जल्दी कौन से कथा को भी माने नाई हो पारनी एमती कहती तो कोटि ना कोटि संपर्क एंड हो जाऊ ये संपर्क सरी जाऊ से केबे भी ये जिनस चाहू नथिले नाई कि से केबे भी ये जिनस चाहती तो कोटि ना कोटि लगुच कि आपण पार्टनर चाहूँगी आपण पार्टनर रियली मन रे गोटे डर अच्छी आपण को हरइबार डर मे भी आउ आपण भाया जीवन में गोटे मनीष मिलवा बहुत कष्ट से लड़ी पारुना जो दुनिया एगेन्स्ट छिड़ा हवा कथा जो दुनिया विरुद्ध छिड़ा हवा कथा जो दुनिया विरुद्ध छिड़ा होकि कहले हम निज संपर्क पाई से डरुंच से लड़ी पारुना से कही पारुना क्या मन में बहुत किसी डर तांकर अच्छी। निश्चित भाव एमितिका परिस्थिति एमितिका सिचुएशन आपण पार्टनर को लाइफ रे पळे आछि जोटी से काहा को किछि कहि पारुना ठीक अच्छे। जदि नेक्स्ट एनर्जी मु तांकर देखिबी नेक्स्ट एनर्जी इट इज द यूनिवर्स सबकि देखु आपणक रिलेशनशिप रे कौन ना बहुत गुड़े साप अच्छा माने मुझे बहुत गुड़े नेगेटिव लोक अच्छा जो मैंने प्रकृत में आपण संपर्क भांगी जाऊ चाहूँ जो मैंने आपण को लेकिन आपण पार्टनर भूल भावतु आपण को लेकिन आपण पार्टनर चिड़ंतु से भावुंट ठीक अच्छे। ये से लोक मानू धीरे धीरे चिन्हवा आरंभ कर सारे किंबा से लोक मानू धीरे धीरे चिन्हिले जो लोक मैंने किसी ना किसी कष्ट देला भाया कहते किंबा किसी ना किसी आपण संपर्क को भांगिला भाया किसी ना किसी कहते तो से सब लोक मानू कोटि ना कोटि आपण पार्टनर बहुत अधिक भल कि चिन्ह सारे बहुत अधिक बहुत भल मात्रा रे जानी मध्य सारे से लोक मानू कोटि ना कोटि आपण पार्टनर आउ पुणी थे विश्वास करने को चाहूना एमती बहुत लोक अच्छा जी जगिकी बसुँच केतबेले आपण संपर्क भांग से जो लोक मैंने अच्छा जगिकी बसुँच आपण दुई जनकर संपर्क को भांगा को चेष्टा करने को चाहूँगी से माने पछरे कोटी पावरफुल अच्छा किए तो गोटे पछरू हेल्प करुच्ची ना किए तो गोटे पछरू किसी कहूँ से ही आपण पार्टनर सफा सफा कौन सी काम करूना से आपण पार्टनर सफा सफा क्या एगेन्स्ट स्टैंड नहीं पारुना सिंपल जिनस सिंपल कथा कोट ना कोटी बहुत डरे दि जाऊँगी जो सी जो स्टैंड रिलेशनशिप नवा कथा से नहीं पारुना। नेक्स्ट जिनस ये देखा आपण पार्टनर पॉजिटिव चैनल एंड नेक्स्ट ये अच्छी डिसोल्यूशन ओके। तो कर्कट मीन बिछा राशि ये अच्छी एवं कैप्रिकॉर्न मकर कन्या वृष राशि अच्छी आपण पार्टनर
पॉजिटिव हेलेनी धीरे धीरे कोट ना कोटी पॉजिटिविटी आड़ को गलेनी कोट ना कोटी तांको मन रे इटा चलची कि जेतिकी खराब मु तुमको शुणीची कि लोक मैंने जेतिकी तुमको खराब कहउछन तुमे सेतिकी एक्चुअली खराब नुहे मो मुंडरे भर्ती करा जायछि मो मुंडरे पूरा जायछि मते कुहा जायछि बोली मु आज तुमको एते खराब भाबुछि कि मु आज तुमको एते भूल भाबुछि ठीक अछि जदि मते कुहा जाय नथांता किंबा जदि मु टिके मो ब्रेन पावर यूज करि थांती बोध हुए मु तुमको केबे भी एते खराब मଣିଷ हिसाब रे देखि नथांती कि भाबी नथांती एमती कोट ना कोटी गोटे थॉट आपनको पार्टनर को मन रे गोटे चिंता आपनको पार्टनर को मन रे आछि तो सीए पॉजिटिव आग अपेक्षा हेलेनी किंतु ता सहित मु गोटे कथा कहबी कि आपण दुई जनक भितरे जो भी झगड़ाटी हेची जो भी रागरुषा जो लड़ाई हेची सी तार सॉल्यूशन गोटे कोडी ना कोडी चाहूचंती जो जिनस हेची दुई जनक भितरे से जिनसटा एंड हो जाऊ से जिनस आगु को न बढ़ू तो कोट ना कोटी गोटे सॉल्यूशन कोट ना कोटी जिनसटा ठीक हो ए जिनस आपणक पार्टनर चाहूचंती तांको मन रे बास एवं बास एतिकी ही कथा अछि कि आम दुई जनकर आगु को कोनोसी भी प्रकार क्षति न हो कि कोनोसी प्रकार भी असुविधा न हो आ भगवान करंतु आम दुई जनक संपर्क एमती चालू तो ये मते कोट ना कोटी लागुची कि भल झगड़ार अंत से करने को चाहूँगी जदि ब्लॉक ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ଲକ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଭି ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ बिल्कुल भी ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ରାଗ ରୁଷା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଅନବ୍ଲକ୍ କେମିତି କରିବା କଥା କେମିତି ହେବ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ସହିତ ଯୋଉଟା ବି ମୋର ଝଗଡ଼ା ରାଗ ରୁଷ ହେଇଛି ସେ ସବୁକୁ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବି ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗୁଛି ओके फ्लाइट रो एनर्जी अच्छी नेक्स्ट एनर्जी अच्छी जर्नी किसी गोटे छाड़ी के गला भाया मत लगुच ठीक अच्छे आपण पार्टनर टिके निजको आपण तुलन कम भावुंट कोठी ना कोठी आपण तुलन निजे टिके से कम फिल कर भावुंट कि तुम्हें तो बहुत सुंदर अदरवाइज तुम पाखे तो सुंदरता अच्छी पैसा अच्छी कि एमती तुम्हें कोठी ना कोठी मोठू को कम सुपीरियर ठीक अच्छे मो कम तुम बेटर तुम्हें मोठू सुपीरियर एवं मु तुमर योग्य मु तुमर लायक नुह तो आपण पार्टनर को चिंताधारा यहाँ आपण पार्टनर को मन रे एक्चुअली चलती तो सहीटा गोटे बड़ प्रॉब्लम सेटा गोटे बड़ असुविधा मु कहि माने सी सब बेले निजको टिके छोट आपण भावुंट ना सी भावुंट कि तुम बेला बुद्धि मोर बेटर बुद्धि मोर ना तो एमती भावुंट ना एमती भाविकी ही कोट ना कोटी आपण पार्टनर टिके आपणठू दूरे जाउछंती किंतु तांको जीवन रास्ता आपण नथिले बहुत खाली खाली खाँ खाँ लगुच ठीक अच्छे आउ भी बेले बेले से भावती कि तुमठू मुझे किसी दिन दूरे की रही बोध हुए मु तुम मूल्य तुम्हें मो मूल्य बुझीपर एमती चिंताधारा यहाँ बहुत कम लोकंर यहाँ चिंताधारा तो सी तो बेसी कहते कि मोर राग हो जाए कौ जिनस टे रागी जाइए तो एमती कोट ना कोटी गोटे लगुच कि जर्नी जो जीवन यात्राटा आपण पार्टनर को टिके कष्ट होची से टिके जीवन यात्रा रे निजको बहुत कष्ट तांको अनुभव होची बहुत कष्ट तांको फील होची ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट एनर्जी कौन अच्छी ता भितर आपण वीडियोटी को निश्चित लाइक एवं चैनल टी को निश्चित सब्सक्राइब करि पारंती मोर व्हाट्सएप नंबर अच्छी जदि आपण कोनोसी प्रश्न पचारे चाहते मत मेसेज किंबा कॉल करि परिबे निश्चित भाव में देखा नेक्स्ट एनर्जी आपण पर्सन कर कौन अच्छी ओके भितर दुख आपण तांकर गोटे कथा मन रखंतु मु आपनको कहूची गोटे कथा आपण मन रखंतु मु कहूची आपण केबे बहुत दिन तळे शुणी थिबे ठीक अच्छे केबे बहुत दिन तले से आपन को कही जदि आपण जदि शुणी थिबे कान रे पड़ी थिबो तो तांको मन भितर कोनोसी पुराना दुख अच्छी तांको बेले बेले लागे कि मो सांग माने जीवन आगु को बढ़ी गलेनी मु किछ करि पारलिनी
कि एमती ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର ବହୁତ କମି ରହିଗଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଲି ଟିକେ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ଏଇଟା କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ କେବେ କରିବି ତ ନିଜ ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେ ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲଜ୍ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ତ ଏମିତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏମାନେ ମତେ ଅନନେସେସାରିଲି ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇସବୁ କଥା ଅନନେସେସାରିଲି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଅଧିକ ଅନନେସେସାରୀ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଅନନେସେସାରୀ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନଙ୍କର ଆଉ କଣ ରହିଥାଇପାରେ ଆଉ କୋଉ ଏନର୍ଜିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଲା ସେଦିନଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏନଲାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ହେଲା ସେଦିନଠୁ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏନଲାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବନ୍ତି କି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ତୁମ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛି କିମ୍ବା ତୁମ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଉଛି ରାଗ ରୁଷାରେ ତୁମଠୁ ଅଲଗା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଶେଇବ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାର୍ଡ ଦେଖିବି ଆମେ ରିଲେସନशिप आर्किटेक्ट टाइप ओराकल ର ମୁଁ ଡେକ୍ ଦେଖିବି ତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଅଛି ପ୍ରପରଲି ସେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଆକ୍ସନ ନେଇକି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଆକ୍ସନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ ଅଫ ୟୋର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଗ୍ଲସି କାର୍ଡଟା ଦ ବେबी in your relationship you probably think it's cute even sweet that your date takes such good care of his and her mother ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି ମେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନେଚର ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁ ହଉଛୁ ବି ମେଚର ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯା ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କର ଡୋଣ୍ଟ ବି ଲାଇକ୍ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ କାହିଁକି ହଉଛୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯା ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ବି ସେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମେଚରିଟିର ସହିତ ଜିନିଷକୁ କଲେ ମେଚରିଟିର ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମେଚରିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ସେ ପଜିଟିଭ ବି ଭାବନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ବି ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ କଥା ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ କୌଣସି କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବେସିକାଲି ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆପଣ ମିଶେଇବା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପର୍ସନଙ୍କର ଦେଖିବି ଦେଖିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଆଗକୁ ସେ ଏଇ ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
लाइक कर एवं चैनल टी को आपण एपर्यंत सब्सक्राइब कर देथिबे। पावर ऑफ विल रो कार्ड आछि बहुत बड़ा कार्ड गोटे मन बळे जते ठीक थिबो ना गोटे मଣିଷ सब करबो एक्शन भी नबो एंड सब करबो न्यू प्रैग्नेटिज्म ओके। तो एठी कोड ना कोड लागुची कि एक्शन नेबे मन बळ स्ट्रांग करिवे एवं एक्शन नबे बहुत कम दिन भितर मन निजु को बुझे के आसीबे। तो एटा थला आपण पे रीडिंग आशा करछु भल लागिथो। देखा हो नेक्स्ट रीडिंग रे। ओम नमः शिवाय।